dit au très respecté Imam Mahmoud Dikoma, son abekma, honorable Gassama, Africain bien, Ahmed Gassama Fo, Malion, Ambe Mohamed Bachili Fo, le très respecté Imam Mahmoud Diko, le recours du peuple, Imam Mahmoud Diko, Jamra Dikono, Imam Mahmoud Diko, Fantom Dikono, Imam Mahmoud Diko, Anchiko Dikono, Imam Mahmoud Diko, Imam Idonye, Imam Jamrawe, Imam Malié, Imam Mahmoud Diko. Il faut libérer le peuple. Imam, il faut libérer le peuple. Bismillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم كم على تمنين جو كسلي على كركا كاوس لامون فو سالي نقمة دمنا waati min bɛ bolo kuma kɔnɔ nka dɔ t'a la k'a di maa ma maa min tuma caman n nana bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kow ye cogo la mɛ n b'a dɔn kabini n y'a dɔn f'a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ wuli ka jɔ ni kɔnba min na jamana ko don sur beaucoup de choses je ne suis pas d'accord avec lui mais je dois reconnaître Constance min b'a la façon in kun kɔrɔ walahi n b'o dɔn n ka kan ka seereya ye nin jama in ka jɔ yan hali folikan a m'a di nin jama in ma a n'o man kan a t'o jɔ min b'a bolo ne nisɔndiyara yɔrɔ filala bi Imam Mahmoud Diko a ye ne yirali min kɛ nin cogo la maliyɛnw ye a bɛnna ma a diyara n ye a ye n wasa an ma bɛn o ye tiɲɛ fɛn caman kan nka an ma kɛlɛ dɛ o de ye jamana taabolo ye n'an ma bɛn ni faso kow b'an dusu la an bɛɛ dusu la an tɛ kɛlɛ o parce que an ma bɛn fɛn minnu kan an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ kan kelen o tuma nka bɛɛ fana tɛ se jamana in kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ i ni karisa ka taabolo tɛ kelen ye an ma bɛn nin kan ka tila k'a dɔn a ye k'a fɔ jama la n b'i fo o la o ye hɔrɔnya de ye ayiwa maliyɛnw an ma sigi tile kelen an m'an daminɛ siɲɛ kelen an m'an tulo tugu siɲɛ kelen ko bɛɛ n'a waati don an ye wulikajɔw de kɛ ka takabinw kɛ ka wulikajɔ kɛ ka se nin kɛnɛ kan bi o tuma mɔgɔ si kana jigi yɛrɛ la mɛ an bɛ kelen bɛɛ min fɔ bi ne nisɔndiyara nka ma wasa dɛ an ye kɛlɛba minnu kɛ ni jama bɔra bi tugun ka na jaabili kɛ Imam Mahmoud Diko a n'a jɛɲɔgɔn association ka weleli la a bɛ mɔgɔ nisɔndiya ko bɔ nka wasa ye yɔrɔ min ye an bɛ fɛn min nɔfɛ o ka sɔrɔ aw fɛn fɛn filɛ nin ye an ye tileba in cɛ ka na nin kɛnɛ in kan aw caman filɛ nin ye
an bɛ ɲɔgɔn kan ni banajugu in cɛla bɔrɔ t'an sida la a n'a gɛlɛya don a n'a kɔlɔlɔ don ka d'a kan anw y'a dɔn k'a fɔ anw ye su ye ka ban nka an ka ban ka kɛ su ye an ka ban ka kɛ su ye o tuma ɲinifɛn ye mun ye bi Ibrahim Boubacar Keïta a tulo b'an kan na a ɲɛ banna a kɛrɛfɛmɔgɔw tulo b'an kan na u ɲɛ banna u ka hinɛ jama la u ka hinɛ jamanadenw na a k'a dɔn k'a faamuya k'a da la k'a fɔ ale tɛ se a tɛ se tun a dɛsɛra o tuma ladilikan bɛ kɛ a ka wala sɛmɛ jamanadenw kuma kelen don a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna ko ni Ibrahim Boubacar Keïta ko bi ko n'a ka bɔra fanga la ko jama bɛ nɔɔni ko Mali bɛ don ɲɔgɔn na k'an bɛ kɛlɛ an bɛ ɲɔgɔn faga an bɛ ɲɔgɔn fugu ne hakili la o tun bɛ kɛ waati min na o waati tɛ bi ye ka d'a kan minnu hakilinaw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ olu sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ kan o ko jigiya bɛ yen ka taa Kidal ka bila Kayi an na se ka sigi ka kuma sabu min kɛra n na kabini 92 fo bi a ye dabila n na mais a y'an kalan a b'an bilasira an ka fara ɲɔgɔn kan ne nana k'aw ka kɛnɛ wasa ka da mouvement national démocratique et populaire kan ni ye mouvement national et démocratique et populaire de ani mouvement démocratique tout court tɛ kelen ye o walawala don bɛ na nka sisan an bɛ min kɔni fɔ i barika la Ibrahim Boubacar Keïta an lamɛn sa i ka bila. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام نيكو بلجري نا كرج نلاتيغلا فودوم بالا لا كالدوم بالا بي fɛn fɔlɔ min ni m'o kɛ o de ye k'a ɲini Ala fɛ maa minnu binna jamana in kungo la Ala ka yafa u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya n'o bɔra a la Nioro Sirifukɛ محمد أحمد حماه الله الشريف عليك بنين أنا كبرو وبجمعه وعليك طولا كفرني ركا anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ tila ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ maa min bɛ ko fɔ bi k'a fɔ k'a ye tiɲɛni kɛ ma fɔlɔ minnu dara a la n'o kɛra sababu ye maliyɛnw dara a la o ye anw de ye anw ka bɔ yafa ɲini maliyɛnw wallahi anw ka yafa ɲini anw
nka ne b'a fɔ aw ye ka kɔrɔ n bɛ segin a kan n ma da i la o ka fisa n daar'i la ka tila ka tigɛ i la. Nioro sirifikɛ a tɛ se ka tigɛ fɛn na a ka ɲugu fɛn na a ka fɛn labila barika ka don o fɛn kelen in na jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ o. Sabali o sabali ni hadamaden ka kan k'a kɛ a bɛɛ kɛra hakilitigi fɛn o fɛn ni hadamaden ka kan k'o kɛ a bɛɛ kɛra a sera yɔrɔ la ne y'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ye n y'a fɔ a ye n'ale parce que n y'a fɔ kunun ko n y'a fɔ kunna sini n b'a fɔ bi ne tɛ fitiriwale ye. A ma foyi dɔn kɔnɔ nka fɔ a ka foyi tɛ n kɔnɔ ma foyi mina fɛn nka ne t'o fɔ. N ko bilahi n'a ye jamana in bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kolonkolon k'a kɛ nafolo ye k'a di ne ma o t'a to n'a ye tiɲɛni kɛ k'a tɛ se k'a f'a ɲɛna. Anw bɛ ɲɔgɔn na ko min na o y'o de ye o an tɛ ɲɔgɔn na ko wɛrɛ la koyi ne ma taa fɛn ɲini a fɛ k'a ban'o ma n ma to ɲini a fɛ n ma ɲini a fɛ ko a ko dɔn n tɛ nin k'i ye o kama n fununa n taara n jɔ ko n b'a kɛlɛ ayi ayi an bɛ ɲɔgɔn na fɛn min na o ye min filɛ ye ka kɛ jamana in kɔnɔ ka jamana buruja ka jamana tiɲɛ ka jamana jasi ka jamana nafolo ta k'a di a yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw ma u k'a kun sago ye. Ne y'o de dénoncer n'o y'a faamu k'a fɔ ko Diko ka kuma bɛ ɲini ka caya a ye taa n'a ye tribunal la n'a tɛmɛna ye a ka taa n'a ye kan na. B'a munumunu kan caman na nin de b'u ni ɲɔgɔn cɛ règlement de compte de don nin de bɛ taa nin de bɛ taa kuma caman min adamaden hakili b'a ma kan k'i tulo ma don kuma minnu bi an bɛ ko min na i bɛ ka ko tɛ a ka régime ko tɛ il s'agit de sauver la patrie du Mali. IBK est éphémère avec Temetlifla. Son régime est éphémère, mais le Mali demeure. Et de ce grand peuple du Mali, cette grande nation du Mali, bâtisseur des empires et des royaumes, n'est pas un peuple soumis. Non, il n'est pas un peuple résigné. C'est un peuple debout.
Cette façon de gouverner le Mali qui consiste à diviser, à opposer, Nimbara Tchétugo Mimem Mali Ngono, Bara Tchétugo Bami Yega, Dinamo Kukarinyama, Kafadeado Unyoanche, Kado Kabila Unyoanche, Kado Signon Unyoanche, Kado Shia Unyoanche, Nimin Bouffé, ou Douane Doma, Nimin Tofé, ou Fragnon Kako Terege. On ne peut pas gouverner un pays avec ça. Notre digne armée, cette armée digne, c'est une armée digne et républicaine qui a été battue par nos ancêtres, par nos dévanciers. Moi, je me dis que l'armée Minzig, mon nom, Kofé, l'armée Minzabati, Bio Kara Fadéaï, c'est devenu une armée clanique, une armée de tendance, une armée qui est avec X, une armée qui est avec Y. Ce n'est pas avec ça qu'on va récupérer la Zawad. Mamoudou Tununa, ou Tayorodon, ou Déouye, fini de l'Oukana, et dédier leur vie pour sauver la République du Mali. Wallahi, ya chama, ou papier de Mbolo, ou est retard ou Déou Kara Togodi, Halika Fouye, à Déou Sara, ou Yoro Maserana, ou Masoral. Il ne mérite rien. C'est comme s'il meurt pour rien. Non, c'est pas avec ça qu'on va faire la bataille. Non. Car est démoralisé, car est frappé, car est fondongo. C'est difficile à dire, mais il faut le dire parce que c'est ça la réalité quotidienne du Mali. On ne peut pas faire ça et laisser des jeunes gens mettre le grappin sur les ressources du Mali pour en faire ce qu'ils veulent. Katlaka boshiri qui bolo da idisikina ala ba do Mali be do sukuna oy kuma yere wa ote kumeo. Moi je l'ai dit à qui veut l'entendre, Ibrahim Boubacar Keïta, c'est donc une reine manako ngoro, nere ba wele ngoro, ite ni ngoy nyanamo, anga ko yunke horaya ni tambela, ko yunka ke suturala, jamana yunka toa tambela, min fora jamana denw fɛ a k'a lamɛn. Même une fois, il y a qu'une femme. Ce n'est qu'un début. Billahi, ni min filɛ n'a ma hakili d'a ma a bɛ fɛn ye min bɛ lakali tariku la.
nga kuma in conclure parce que kuma in ka jam min kɛra jamana in na tile fila in na l'humiliation que le peuple malien a subi. Et c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui a fait subir à ce peuple l'humiliation ultime. Quand jamana denw tɛ fu ye maaw ka bɔ o ka bɔ tɛ o ka bɔ u k'u ŋaniya jira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a dɔn o yɛrɛ kɛcogo y'a damana kɔrɛ ye nka jamanadenw sɔnna barisa n'a ye fɛn o fɛn ɲini an sɔnna a bolo a sera yɔrɔ dɔ la sa moi je me rappelle ne ni MINUSMA mɔgɔ dɔw kumana don dɔ la a ko ne ma n'o de toute façon aw ka président a bɛ se aw ka jamana in minɛ cogo la o n'aw fɛngɛra a b'aw wele a bɛ fɛn dɔ fɛ ale bɛ se o la o parce que nous sommes des gens qui sont prêts à accepter tout. Ils ont humilié le peuple, et le brave peuple, les descendants de Tcheba et de Babemba Traoré. Allez les humilier chez eux. Force nous de ta terroriste kele, pour nous voulez que ta chou pour nous là. On a une photo belle de Mamoun Dogina, Mamoun Dorafa, Dosara. Ce n'est pas digne d'un régime qui se dit démocratique et l'état de droit. C'est ce que je mis une fois, il y a un ennemi qui est là. Nous avons un peu de temps. Jamana ya au tayi au ya tutre bay jamana ni au borala jamana te ay sabade au de tayi ko ni fendo be o kana jiga ngona yere ni ngoy ça va se régler. Considérez le peuple malien comme des gens qui ne sont pas mûrs, qui ne grandissent jamais, qui ne connaissent rien, on en fait ce qu'on veut. On les narre. Bon, généralement, Dobé, des tableaux, comment ils font la tournée. Car toi, elle est là quand ils n'ont pas la table. Aïe, abonnez bien, Yorom, ce qu'on va faire. Parce que les circonstances de l'histoire ont voulu que nous la café doma. Fula boy kisi akara nyana ka fo fula tikite malatu. Il insulte à sa guise. C'est ma si mo problème na afunyana. Wa kanata élection ina. Élection mania kanatala. Wa edala na tarala. Musomi mbe no ye aywa afoni ene tafe ka Mona tara ay fion pensora babe anile abada wakam pour que awele aka ta do fitna na ka fitna wuli aka fa ka we fitna mo wi ayata parce que a termine non c'est que en panama bi voté ko amena ko na munu na de anya to mais ne be min jama aw dole mbe ando bangana
anya fo wele madala ango yango ne andai na kada ya de ben ni aka shiya me akana bereta akana geleta akana maneni akana se mama ya do wati do temane bere ko kuma fo borane da kono bawna usrana go digo ere ko ka geleta ko ka bereta wala bondi bawna kon be sera bereni ne bere fo mina ya do utaro baileme kanini ka boyo nyinala ube diko senze katanai tribunal la katana katanai ayen le tribunal je dis bien tribunal ni ka un mamu na ka kambi c'est abulu nyana ko mo nyada tule loa immeuble munumbu bolo abida ni mimbe abu dhabi ni mimbe yorora ni yo jamana na flota kabla yoro munna antubura benoka si on doit mettre des gens aujourd'hui grâce à des gens au temps yo yoludi ceux qui doivent rendre compte à ce brave peuple. Faut que Damanan de ma femme Sibi, humiliation, Torola, Binganina, Atei. Non, n'est pas faux, $3, Moloyalen de Bafo. En 2014, nous avions un attaque fidèle. Billahi, ne gouvernera Soraï. Mali drapeau bas en fait. Abaïbara préfet B. Tenasako préfet B, service nous B, Frama B, police B. Voilà, mais je n'y a non qu'à tiens. Mahoma Woodila. Keba ni ko en kadlani hakli kadlali ani be dikola ani marboro no bebe no kalama o no ya do bebe no no do de beta écoutez munu bo kumana oni joni bula min ya te no mais nous on n'est pas des hypocrites. Ayato anga ko nyini heren ni hakilila on a une armée désorganisée démoralisée war mun be fuma ate duma dumuni mem fo ate duma ou humilier la ou kara du sagoye dans toute la sous-région où nous devons indexer comme étant le meilleur fable ces braves hommes les descendants des braves hommes. Karena kau dah mana? Ni avion ta, atara fonya funge. Amu tara no ube. Anga arme de situation mena akana to anga do kelela di dusbi. Anga ko nyini ambise ka anga jamana makara togo min sanni armée be wuli ka jwa senga. Mais puisque ils ne veulent pas de cette armée républicaine forte qui défend les valeurs du Mali au Mandoui. Oui, Anthony Tozugon. Karamoko, Akuma Kacha, Aouyemim, Voyebekaye, Osa. Mais, Mbesseraka, et je reviens là-dessus. Comme à l'aide ultimatum fait,
ni ko ma ko ga min nabla sini abo no na kelin ke ka flake ka sabake ka diri la ba mu tala me billahi na ko abe min koromo abotugo jamana ngono abela kali tarikuna S'il vous plaît, Ayato Yorakele, Agato Fula, Kuma Mabafura, Ayato Yorakele, s'il vous plaît. Ayato Yorakele, Diko Tato la Tefro. Kuma Labambe, Ayato Diko Ganasiki Folo. Donc nous appelons ici le président de l'URD par intérim, salut-vous pour la lecture. Ayato Sigi. أبدا فمين أنا فهمنا أي طاولة بعدنا فأنا فهمنا أبدا أنا نقدر أنا نقدر مسلوي أنا يوم ببلوكي أي أقول سوف بقى يوم بلوكي بس أنا زيا أنا ميزا أنا ربوكا أنا فهمنا كيا فوق سيا هنا جماعة أنا ولا جماعة أولي ولا أنا déclaration que la Aoui rassemblement des forces patriotiques du Mali vendredi le 6 juin 2005. Notre pays, le Mali, j'invite à écouter, et respecter à travers le monde entier est en phase de devenir la ligne des informations. La manne de gouvernance, la corruption et la gabegie financière. La détérioration d'entrepreneurs aux administrations de base, comme l'éducation, la santé, l'électricité d'eau,
D'accord, Maliens ambi aw fo ka wale ñuman don anga foli bi bla aw ye mamunu mi kan lajɛ diɲɛ fanta ani nani fɛ anga bololo kan sa ouverture média sanfɛla la ambi aw bɛɛ fo wale ñuman don ka fɔ aw ya bɔra ka Mamadou Diko a kɔrɔfɔ mɛn kɔrɔfɔ mun ni ay fɛn caman voilà amina wala walali kɛ aw ya rapidement ka fɔ ali bi video in a y'a partager li se ka sababu ye maa minnu bɛ ko u bɛ togodala kɔnɔnaw la minnu yɔrɔw ka jan u ka se ka ko ninnu caman ye donc hali bi an bɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn faama ni fantan dɛsɛbaatɔ ni lujuratɔ ani kɔlibaatɔw an bɛ bɛɛ fo donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la kuma minnu fɔra a ma dogo la Mamadou Diko a ye kuma ta maa ba fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ minnu nanen don ka ko in sigi sen ka Choguel Kokala Mayiga ale kumana ani ka tila ka fara mɔgɔ caman kan donc comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an kɔni a tɛ tɛmɛ nin kan jama kɔni bɔra kosɛbɛ jama bɔra a yɛrɛ ɲɛ b'a la jama bɔra yɛrɛ kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ nin kan Sikasokaw bɛ yan mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɔra dugu kɔnɔ ka na nka kuma minnu fɔra an b'an tintin olu kan olu de nafa ka bon Mamadou Diko a ye kɔrɔfɔ fɔ fo ka taa fɔ a banna a dama maga président ka démission ko kuma na an y'o jateminɛ nka a kɔni kuma minnu kɛ kuma ninnu bɛna fɔ a ye kuma fɔ a ye ka se k'a sɔmi a y'a sɔmi bamanankan la nin y'o de ye a y'a sɔmi ko dɔ fɛ k'a fɔ yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ sabula a yɛrɛ bɔra ka nin ye donc a ka kumaw ye o de yira donc an yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ mɛn depuis a daminɛna fo ka na se a laban ma a ye caman lamɛn a la donc an bɛ foli bila aw bɛɛ ye ka fɔ donc o b'a yira k'a fɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bon imam ka a ka organisateur bɔra ka kuma fɔ o y'a yira k'a fɔ k'a ma ban ko imam bɛ tila ka kuma tuguni k'a bɛ tila ka kuma ko kuma ma ban fɔlɔ hali bi donc o b'a yira an bɛ video in an b'a tigɛ aw la yanni imam ka kuma filanan na sabula an mago bɛ o de la donc o b'a yira k'a fɔ hali bi donc o b'a yira k'a fɔ kuma minnu n'a bɛɛ kɛra yan a ma dogo aw si la Mamadou voilà donc Clément Damele ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu ale bɔra ka kuma a y'a ye Mutakatali kumana Choguel Kokala Mayiga ale kumana donc o bɛɛ kɔfɛ tuguni a bɔra k'a ye kuma ninnu a bɛɛ nana kuncɛ Mamadou Diko de kuma fɔ sa k'a laban nka a ka organisateur y'a yira k'a fɔ ko kuma ma ban ko kuma tɔ bɛ hali bi kuma ma ban ko kuma tɔ bɛ yen donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ peut-être kuma wɛrɛ b'a da kɔnɔ nka minnu kɔni bɔra sisan an ka jateminɛ bolila kan k'a fɔ a ye kuma in fɔ k'a ban a ye an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Alhaji Ibrahima Bubakar Keita a y'a sɔmi a ye sɔmini dɔ de yira la k'a fɔ a yɛrɛ bɔra ka nin ye jamanadenw bɔra cogo mun na ka na olu ka wulikajɔ belebele ye mun ye n'o ye yɛlɛma ka se ka don jamana kɔnɔ dun ka fa ka na Mali kɔnɔ lakana ɲuman ka na kalan ɲuman ka na Mali kɔnɔ ani ka fara fɛn caman kan kurantigɛ banbali minnu fana n'o fana b'an mun na jamana kɔnɔ ani ka fara jitigɛ kan donc kuma ninnu bɛɛ b'a yira k'a fɔ a ka bi kuma o b'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ yɛlɛma de ka don nin ko ninnu na sabula ko maliyɛnw bɔra maliyɛnw ye bɔli minnu kɛ u bɛ ko caman yira a ka kɔrɔfɔ b'o de yira donc a y'a tintin nin de kan k'a yira k'a fɔ i bɛ ka ko lajɛ ko mun bɛ se ka a yɛrɛ sɔmi janya donc kuma in bɛɛ fɔra k'a ban a yɛrɛ y'a ye kuma barikamaw don kuma minnu bɔra a da kɔnɔ a kumaw miirilen don kosɛbɛ a y'a kuma ninnu fɔ maa minnu bɛ yen k'u bɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ minnu bɛ kuma kɔrɔmaw mɛn u ye fɛn caman faamuya la sabula kuma ninnu sokɔnɔnaw u ka dun kosɛbɛ donc Mamadou Diko a ye kuma ba fɔ a y'a ɲɛsin jɔnni fana ma kuma in kɔnɔna na o ye la présidente de la cour constitutionnelle n'o ye Manasa Danjugo a y'a yira k'a fɔ k'ale da yɛrɛ tɛ fɛn ka maga Manasa Danjugo kuma yɛrɛ la wala a k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ a da la ko a tɛ fɛn k'o kɛ ko sabula ko musokɔrɔba don k'a ka bonya b'a yɔrɔ a y'o fɔ a ko k'a ye ko mun kɛ k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ fiyewu ko sabula a ye ko kɛ ko mun bɛ yen k'a lakale man di k'a kɛra sababu ye a y'an ka jamana lamaloya donc Mamadou Diko ye nin kuma in fɔ nka a da ma maga Manasa Danjugo a da ma maga ala tɔgɔ yɛrɛ la sabula a ko maloya b'ale la o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ Manasa Danjugo ko mun kɛra n'o ye élection législative ye député kalafili donc o b'a yira k'a fɔ Mamadou Diko ko minnu kɛra cour constitutionnelle fɛ a b'a contre la bi a b'a contre la sini a kuma ninnu bɛ o yira o bɛɛ kɔfɛ
a nana kuma ka fɛn caman yira depuis yɔrɔ minnu na Mali seleke naani yɔrɔ minnu na a y'olu cité donc hali bi maliyɛnw Mamude Diko kɔni ka kuma a ma kuma ka ɲɛsin k'a fɔ ko président n'a ka gouvernement ka taa mais a ye ladilikan de kɛ ladilikan mun bɛ se ka kɛ sababu ye pour ka se ka yɛlɛma don kow kɔnɔ nka bɛɛ bi yan a yɛrɛ ɲɛ b'a la donc an bɛ vidéo tigɛ aw la waatinin damadɔ ko sabula organisateur y'a yira k'a fɔ ko kuma ma ban ko Mamude Diko k'an ka segin tuguni ni kana kuma komi an b'an labɛn k'o waati kɔnɔ ni kuma filanan n'o daminɛna inshallah an bɛ sɔrɔ ka vidéo k'a la donc entre temps n'an tilala an bɛ gɛrɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw ɲininka donc pour que ka kuma di jamanaden minnu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka na an bɛ kuma d'u ma mun b'u fana bolo u ka se k'o fana lase k'u ɲɛfɔ u kun fɛn cɛ c'est très important donc an bɛ bɛɛ fo ka dɔ wale ɲuman dɔ kuma yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na merci Dereke ça va e bɛ fɛ ka dakuru damadɔ fɔ wa ne bɛ ka fɛn fɔ i bɛ k'a bila kɔ foyi tɛ ne da o kɔ n'a m'a bila o de bɛ da fɔ kuluba kuma si tɛ ne da o ok merci beaucoup an yɛrɛ bɔ feerela anw sɛgɛnna kojugu aw mun bɔ feerelaw n'alo bɔla feerela quoi n'alo bɔ feerelaw e b'o de feere an bɛ bɔ de feere baliye ninnu ani raclette ninnu an b'olu de feere sɛgɛn b'an kan ji n'a banna sécurité tɛ yen foyi tɛ yen ok donc maliyɛnw an kun bɛna vidéo tigɛ nka Mamude Diko nana donc an tɛna tigɛ tuguni an tɛna tigɛ an ka bɔ nin kɛnɛ barikama in na n'an m'an dusu kelen ka ɲɛsin Ala ma k'a ɲini masaba in fɛ ni wulada in ye juma wula de waati min don duwawu jaabi waati de don an ye fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ an dusukun ma an y'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a bɛɛ sɔrɔ an balimakɛ an di ɲɔgɔn kɛ an baarakɛ ɲɔgɔn an silamɛ ɲɔgɔn an fasoden ɲɔgɔn n'o ye Soumaïla Cissé n'an bɛɛ lajɛlen kan n'an bolo fila banba ka jɛ ka Fatiha ta ɲɔgɔn fɛ ka ɲini Ala fɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dugukolo in kan a bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la bi Ala ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ a kan Ala k'a dɔn an garijɛgɛ la Ala k'a dɔn an garijɛgɛ la ya Rabbi Ala k'a ɲuman nati a kana ka denbaya ɲuman sɔrɔ a kana Mali ɲuman sɔrɔ a se bɛ Ala ye k'a kɛ ya Rabbi Ala k'o kɛ o tuma an bɛ jɛ an bɛ Fatiha kalan ɲɔgɔn fɛ k'a ɲini Ala fɛ o min fɔra Ala k'a kan ye wa an ye duwawu o duwawu kɛ jamana in kunkan n'o ye jamana in ma hɛrɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a bɛɛ sabati ya Rabbi Ala k'a bɛɛ sabati o tuma Fatiha b'i bolo. Yani an ka imam ka Fatiha lase kuma min fɔra tubabukan na mɔgɔw m'a faamu parce que tubabukan mɛnna ka dɔgɔ aw bɛ to yan ni i bɛ ka n'a y'a faamu k'a fɔ an ka jamana den bɛɛ y'a faamu k'a ka fanga bila salamu aleykum n'a m'o kɛ minnu taara so minnu mana muso denmisɛnnin kalanden bɛɛ ka na yan artisiw a kana su bɛɛ kɛ ka yan animé ni i bɛ ka ma fanga bila an bɛ yan f'a ka fanga bila la place de la place de l'indépendance appartient au peuple. La place de l'indépendance appartient au peuple. Nous avons engagé on est là jusqu'à ce que il y ait la fangapla. N'a fangapla. Peuple qui a mis comme il m'a dit il faut obéir. Mais on m'a dit à des hommes. N'a aucun le peuple va agir. Mais restez ici. Jusqu'à ce qu'il y ait la démission. Yalla Jalla. Donc là, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abba Ibeka.
vive le Mali, vive la démocratie. Assalamu alaikum. Malio, come for an ultimatum direct président another régime. Oh, et tout est non, Comment pour la presse? La presse est là pour le peuple, non? Pour le peuple. Nanaya akanake ko kumalankolon de do otuma o manata e non minalembe saria nyefe cour constitutionnel mogobe abe non minalembe saria nyefe kabiri 2018 2019 2020 damado akirila femake otuma ote saria e malila wa o mogomu ni non minalendo Angata kelempema ite joni jorola Franci jamanaka American jamanaka Anglais jamanaka Saria kabwe no fe kie jamana janfa eka kla kato kritikela maloya kama ire de be démissionner ka fonde be nyire la jeya meta saria nyefe be démissionner nga cour constitutionnelle saria Oko halni mananza ma démissionné a Saria Tananko mananza halni ma démissionné Saria Irea Jati ko critique mineni la d'office a Bochiri la itise ka critique Mohamuna tise ka critique o debe jama kanga Saria soto anyana Kale bena kumani saria ye ka yere to saria susoli kono ko
ko ninnu de ye Mali député ye f'a b'a liste kalan o tuma ni o tɛ fɛn dɔ ye fɛn mun n'a tigɛlen bɛ Mali la o ye mun ye o kɔrɔ ye sariya n'a bɛ fɔ ka ɲɛsin tɔw la ale mana sa a dabaraba ka b'a kun k'a fɔ a dabaraba b'a kun a maloya t'a la a bɛ tɔw ka sariya f'u ye o tuma an bɛ mana ta ka sariya fɔ a ye k'a fɔ mun fɔra yan a kɛra o a ma kɛ o an bɛ ne kɔni bɛ kelen dɔn député minnu ni Manasa y'u sigi nin cogo la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ a nɔ minɛnen don a san 3 de ye nin ye Manasa ka taa ka bɔ yen a fɔra députéw ka liste mun n'a bɔra ministère de l'administration territoriale la a n'a bɛ di juge kura de ma a ka di juge kura ma Manasa ta yɛrɛ o yɔrɔnin mɔgɔ b'a fɔ ka kuma ka ca ne tɛ da yɔrɔ kan nka min de la ni Manasa ko k'a bɛ sariya dɔn ne batiri ko a ma télé min ka d'a ye arajo min ka d'a ye a ka nin sigi ɲɔgɔn fɛ. Donc Maliens anw kɔni an bɛna kɛnɛ bila ka sababu kɛ ko in y'a kuncili ye. Aw ye k'aw bɛɛ fɔ ka waleɲuman dɔn nin ye Bacili taalen ye waati in na an bɛ foli bila aw ye k'a fɔ nin waati in na an bɛ Bonimadi l'indépendance la. Kɔrɔfɔ minnu n'a fɔra kɔrɔfɔ an ka bɔ nin fɛ kɔrɔfɔ minnu n'a fɔra kaw ji min fɛ a bɔra ka mɛn ko k'u tɛna taa k'u bɛna to yan ko fo i bɛ ka démissionner k'u bɛ su bɛɛ kɛ yan k'olu bɛ si yan ko fo min b'a dɔn i bɛ ka bɛ se ka fɔ donc o ye somɔgɔw bɛ nin donc a yɛrɛ bɔra ka o kɔrɔfɔ min donc kaw ji min bɔra ka o de fɔ sisan donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw tɛna to yan nɔ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw tɛna taa. Donc o b'a yira k'a fɔ maaw bɛna to yan o sababu la sabula kaw ji min a bɔra k'o kɔrɔfɔ fɔ donc hali bi an b'a fɔ nin ko in kɔni a daminɛna cogo min na a yɛrɛ bɔra k'a ye an bɛna a kuncɛ ka sababu kɛ ko n'a bɔra la a si ma dogo aw la kuma bɔra maa minnu ye nin ko in sigi sen kan u bɔra ka kɔrɔfɔ fɛn fɛn fɔ a bɔra k'a bɛɛ mɛn donc an b'a fɔ hali bi Mali Ala k'a diya Mali Ala k'a taa ɲɛ an ka laɲini ye fɛn fɛn jamana ko la Ala k'a bɛɛ sabati o de y'an ka laɲini ye. Donc on bi hali bi ka se ka lajɛ hali bi ka ko in ka kuncɛ ni duwawu ye donc an bɛ foli bila bɛɛ la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka fɔ hali bi Mali Ala k'a taa ɲɛ Mali Ala k'a bɔ nɔgɔ la merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ko o ko bɔra ko in na inshallah an bɛ o fɔ aw ye tuguni en temps réel mun b'a to sababu ɲumanw caman ka se ka sɔrɔ ko la mun b'a to faamuyali belebele ka se ka sɔrɔ ko in na an bɛ aw fo Maliens minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔfɛla la an ka foli bɛ bila aw ye Maliens minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ Kayiba Jabate ni Sikaso ni Mopti ni Gawo an bɛ aw fana fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na ka fɔ hali bi Ala ka barika don an ka jamana na Ala ka Mali taa ɲɛ Ala ka Maliens denw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ